மூத்த மொழிகளில் ஒன்றான தமிழில் எழுதப்பட்ட திருக்குறள் அதிகாரம் 10 இனியவை கூறல். குறள் எண் 100. இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று. விளக்கம்: இனிய சொற்கள் இருக்கும்போது அவற்றை விட்டு கடுமையான சொற்களை கூறுதல் கனிகள் இருக்கும்போது കായ്കളെ പറിത്ത് തിൻപதை പോன்றது. ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഭാഷകളിൽ ഒന്നായ തമിഴിൽ രചിക്കപ്പെട്ട തിരുക്കുറൽ. അധ്യായം 10. മധുരവാണി. വാക്യം 100. മധുരമുള്ള വാക്കുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ പരുഷമായ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് പഴങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ കായകൾ പറിച്ചെടുത്ത് തിന്നുന്നതിന് തുല്യമാണ്. തിരുക്കുറൽ ഈസ് written in Tamil, which is one of the oldest languages. Chapter 10. The utterance of pleasant words. Couplet 100. Saying harsh words when there are pleasant words is like plucking and eating the pods when there are fruits.